Nasubrahan ba ka sa kaniwang agi sa low carb? Hi, maayong adlaw sa tanan. Si Coach Rizny, ang inyong low carb nutrition o fitness coach. Og aniya ako aron makatabang ninyo nga magmalampuson sa inyong healthy lifestyle. So, karong adlawa maghisgot ta og usa ka importante nga topic. Unsaon nato pagbalik sa maayong shape sa lawas maski naka-low carb ta. Okay, kanato ang topic karon. So, una sa tanan, ang low carb diet epektibo kaayo para magpaniwang. Pero usahay masubrahan na gyud ang pagbaba sa atong timbang ug diha na makita nila sa atong silingan nga wala datag masakiton. Kung mahitabo ni, panahon na nga i-adjust nato ang atong mga plano. So, mao ni ang inyong dapat himuon. So, Number one is patas nato ang imong calorie intake. So, kailangan na nato mag-count og calorie para sa atong goal. So, dili pasabot na magbalik kag kaon sa mga high carbs. Pero, pwede nimong dugangan ang healthy fats na pagkaon og protein sa imong pagkaon. Kana imong idugang. So, pananglitan magdugang kag avocado, mga nuts, mga seeds na pwede sa ato, itlog, kaning manok, kaning baka, baboy, og mga isda nga daghan og tambok sama sa salmon. Kaya siya. So, number 2, kaduha. Apili og nutrient dense na low carb vegetables. Kung ganahan ka og gulay, pwede kang maggulay. Pero katong mga low carb lang. So, himuang mas balance ang imong pagkaon pinaagi sa pagdugang og utanon sama sa spinach, broccoli, cauliflower, cabbage, cucumber og uban pang mga low carb nga gulay. Kada siya pwede. Number 3 na. Pag-focus sa muscle building. So, mag-workout ta. Kung nasubrahan ka sa kaniwang, bisan dili lang tambok ang nawala, dili lang tambok ang nawala sa imong lawas. Hasta pud ang water sa imong lawas, apil na pud ang muscle. So, sugdi og i-appeal sa imong routine ang resistance training o weightlifting aron mag-build ka og muscle mass og diha na maghinay-hinay og saka imong timbang pero imong lawas mas nindot siya latawon. So, mas monindot imuhang body shape kung magpatambo ka dayon imuhang sabayan og weightlifting. So, dapat ang pag-workout isabay na nato. Very essential. And then number 4, i-review ang imong carb intake. So, basin sobra kaubos ang imong carb level, sulayi ang moderate low carb level sama sa 50 to 100 grams of carbs per day. So, labi na kung physically active ka, pwede ka mag 50 to 100 carbs per day. Yan. So, number 5. Last na. Number 5, paminawa ang imong lawas. Kung gibati nimo nga urag nagluya ka or naakay laing health concern, maayo na magpakonsulta usa ka sa mga professional doctor para safety ta og maayo kung magpakonsulta ta sa usa ka low carb doctor kay mas makasabot sila nato. Sige, hinumdumi ang tumong sa low carb lifestyle mao ang pagpa-healthy, dili lang ang pagpaniwang nga sobra kaayo. Siguraduhon pud nga sakto ang pagkaon aron mahimong malagsik og lig-on ang lawas. So, mao na ang point nato sa ato ang pag low carb. Lagsik ta, lig-on ang lawas, healthy kanunay. So, kung naa kay pangutana o gusto ka magpa-coach, message lang. Kung
na kay mga question, pag-comment lang sa comment section. So, magtinabangay ta aron makit-an ang pinaka-angay nga plano para nimo. So, salamat sa pagtan-aw og amping kanunay. See you on my next video. Salamat!